وصلنا اخر حاجه اللي غنشوفوا في هذا الشابيتر هو on va voir maintenant les impacts التاثير ديالاش de ordures ménagères en général sur l'environnement الطبيعه ديالنا البيئه ديالنا sur la santé الصحه ديالنا et sur l'économie الاقتصاد. Alors on commence par l'environnement. يعني on va voir l'impact de ces ordures ménagères sur l'environnement. من بين يعني انا نعطيكم بزاف الامثله نتوما حفظوا الماكسيموم بوسيبل 3 ولا 4 الحالات باش الا طرحت لكم دي كيسيون في لي زيكزام تقدروا تلقاو 3 ديال الامثله. حيت غالبا ملي كيعطيوكم في لي زيكزام عطيوني دي زيكزامبل ما كيديباسيوش لكم 3 تيقول لكم 2 à 3 اكزامبل. داكوغ دونك انا نحاول ما امكن نحفظ 3 الاخرين نكون عارفهم باش الا تحطوا لي في اكزرسيس نعرف نخدمهم ولكن اللي غنحفظهم maximum 3. Donc on a d'abord la pollution visuelle. Donc la pollution visuelle, c'est-à-dire داك الميكات اللي ملوحين ودوك لي زوردور اللي ملوحين في soit la nature ou dans la ville etc. Donc ça cause une pollution visuelle كتبدا تشوف داكشي الدنيا ملوته بزاف. Aussi on a le dégagement des gaz par fermentation, c'est-à-dire par exemple l'enfouissement. بحال حنايا كنشدوا لي زوردور في بلادنا وكنحطوها كنبعدوا على المدينه وتنبقاو ندكسوهم في واحد البلاصه. لي زوردور شنو غيبداو يديروا فيهم لي بكتيري وهاد لي بكتيري غيبقاو يديروا لا فيرمونطاسيون ولا فيرمونطاسيون غيبداو يطلقوا لنا دي غاز وهاد لي غاز هادو qui sont vraiment très nocifs et qui dit gaz nocif ça veut dire qu'il va causer l'effet de serre. aussi le trou d'ozone ثقب اوزون غنهضروا عليه ان شاء الله ونشوفوا شنو هو اصلا هذا لو trou d'ozone. On a aussi la pullulation des insectes et des rongeurs راه هضرنا عليها دونك البلايص اللي فيهم نفايس ضروري ما غيتكاثروا لنا فيهم هاد les êtres vivants. Bien sûr, qui dit ordure dit ou les déchets dit mauvaise odeur, donc on aura un dégagement de très mauvaise odeur اللي كتقدر توصل لنا حتى لافي واخا نبعدوها كتوصل للمناطق اللي قرابين لهاد les décharges des déchets. Ainsi que راح ديجا هضرنا عليها l'incinération يعني الحرق de ces déchets, de ces ordures va entraîner des gaz qui vont contribuer à augmenter l'effet de serre يزيدوا لنا من الاحتباس الحراري et en même temps ça produit des matières très toxiques بحال le dioxine. عقلوا على الكلمه dioxine فيما تشوفها راه c'est une matière qui est très toxique et qui n'est pas dégradable يعني ما كديغراداش من غتطرح في الطبيعه عمرها ما تفك. وعقل على النقطه هذه chaque matière toxique qui n'est pas dégradable من بين les impacts négatifs ديالها على l'environnement غادي تبقاو تلقاوها بزاف لي زيكزامان فيما تشوف بحال حتى لي ميتو لوغ المعادن الثقيله. شنو هما لي ميتو لوغ؟ لو بلومب الرصاص الميركور الزئبق ايتترا هادو هما الاكثريه اللي كيذكروا بزاف. الكادميوم هادو كاملين ce sont des métaux lourds. هاد لي ميتو لوغ ما ils ne se dégradent pas ou qui se dégradent sur des milliards et des millions d'années. Et donc l'impact ديالهم sur l'environnement الا مشات تاكل مثلا ان انيمال واحد لا بلونط اللي محطوطه فوق منها ولا متصط لينا هذوك لي ماتيير توكسيك فاشنو غادي يوقع؟ غادي يدخل في وسط منه ديك لا ماتيير توكسيك. شنو غيجي من بعد؟ يجي ان اوتر انيمال اللي غادي ياكلو من بعد اللي مثلا يجي الانسان ياكل هذاك الانيمال. وشنو غيوقع لنا مادام ان هذيك لا ماتيير ne se dégrade pas même dans notre corps les enzymes ne peuvent pas dégrader cette matière qui est toxique. اشنو غيوقع؟ elle va commencer à s'accumuler dans la chaîne alimentaire يعني غتبقى غدا وكتراكم ما تجي فين توصل الانسان حتى غتوصلوا بواحد النسبه كبيره. دونك غروسو مودو les matières toxiques comme le dioxine et aussi les métaux lourds من بين les impacts négatifs ديالهم sur l'environnement c'est qu'ils vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire et ne vont jamais se dégrader jamais يعني sur des millions d'années. اخر حاجه نشوفوها يعني l'impact des ordures sur l'environnement c'est la production du lexivia. donc lexivia راه شرحتها لكم. donc petite définition de lexivia c'est un liquide chargé de matières polluantes organiques et inorganiques et aussi des métaux lourds المعادن الثقيله et des germes pathogènes. les germes هما les micro-organismes pathogènes معناتها الممرضه يعني كيكونوا فيهم بكتيريات ممرضه. et ce lexivia se forme dans les décharges des ordures البلايص فين كنحطوا فيهم les ordures dans les décharges des ordures par infiltration des eaux des déchets humides يعني النفايات اللي كيكونوا humide فازقين فكيهبط منهم هذاك الماء. ou aussi
des eaux, des précipitations qui traversent ces ordures. يعني les décharges ملي كنحطوهم ما كنغطيوهمش، دونك ملي كطيح الشتا لي بريسيبيتاسيون كتفزق لنا دوك لي زوردور، كتهبط لنا المواد السامه، وهادشي كامل سافا دوني على فان ان ليكسيفيا هاد لو ليكيد. وكيف قلت لكم قبيله المشكل ديال هاد لو ليكسيفيا الا مشات هكا كيهبط كاسكي فا كوزي فا كوزي دو شوز. اول حاجه il va polluer les eaux souterraines la nappe phréatique غادي يهبط وغيلوتها، ولا ناب فرياتيك هي اللي تنشربوا حنايا ملي كتحفر البير راه كتحفر حفره كبيره باش كتوصل لا ناب فرياتيك الفرشاه المائيه اللي كيكون فيها ماء صالح للشرب كيكون نقي وعامر بالاملاح المدينيه. دونك الا مشات وصلوا هاد ليكسيفيا فلا les eaux souterraines vont devenir polluées ainsi que le sol traversé par le lixivia. Donc le lixivia il traverse le sol turba باش كيوصلنا la nappe phréatique. Et quand il va traverser le sol et ça va entraîner la pollution du sol, où le sol bien sûr là fait des insectes, fait des bactéries etc. Les êtres vivants aussi vont être contaminés par les matières toxiques et nocives, et donc tout ça ça va causer un déséquilibre de l'écosystème. L'écosystème هو الحميلة البيئية يعني. سالينا مع l'environnement. اجي نشوفوا دابا l'impact négatif des ordures ménagères sur la santé. عندنا مثلا l'utilisation de ces eaux polluées. donc انا ملي غنحفر واحد البير وغنجبد منه داك الماء ملوث ça va causer une intoxication تسمم après l'utilisation de cette eau, ou là une intoxication après l'utilisation des végétaux qui ont été arrosés par cette eau. Les سقيتهم انا بهذاك الماء ومن بعد جيت ناكل دوك النباتات، donc ça va contenir des matières toxiques, donc ça va causer une intoxication. L'incinération عاوتاني قلنا ça va causer la fumée pleine de gaz nocifs, et ces gaz nocifs bien sûr quand on va les respirer les gens vont être malades par des maladies respiratoires. Ainsi que l'utilisation de ces eaux polluées ou bien de respirer donc les gaz nocifs, ça peut entraîner des maladies nerveuses et aussi des maladies hormonales. بالضبط شكون اللي كيدير لنا لي مالادي نيرفوز هما لي ميتو لوغ. الا مشات تدخل للجسم ديالنا لي ميتو لوغ المعادن الثقيله، عطيتكم المثال ديالهم قبيله، ياثر لينا نيشان على لو سيستيم نيرفو ديالنا، على الجهاز العصبي. Le dioxine اللي قلت لكم قبيله c'est une matière عقلوا عليها très toxique. من بين les effets ديالها الا مشات تدخل le corps ديالنا ça cause des cancers, et donc cancer la plupart des fois ça se termine par la mort de cette personne, c'est-à-dire on aura une augmentation de la mortalité. واخر مثال نهضروا عليه ديال l'impact sur la santé c'est la prolifération تكاثر des maladies. Par exemple les décharges, on a la pullulation des rongeurs et des insectes, وهاد les insectes وهاد les rongeurs الا مشات قرصونا مثلا ولا عضونا ça va nous transmettre des virus, ça va nous transmettre des germes qui sont pathogènes, des micro-organismes qui sont pathogènes, et donc on aura une prolifération des maladies par exemple la peste, طاعون, la fièvre etc. نشوفوا maintenant آخر مجال اللي هو l'économie. On va voir maintenant l'impact des ordures ménagères sur l'économie. من بين les impacts négatifs sur l'économie, c'est l'augmentation du budget, يعني الميزانية du budget pour gérer ces ordures ménagères. Donc أنا باش نصاوب واحد البلاصة اللي غادي ندير فيها الانسينيراسيون ولا باش ندير الريسيكلاج ولا هذا، خاصنا الفلوس، خاصنا نصاوبو زينات etc. Donc ça demande un budget important. On a aussi le problème de l'augmentation du budget pour traiter les maladies causées par les ordures ménagères. Et bien sûr, les personnes qui seront malades ne vont plus aller au travail, donc on a une perte des jours de travail et donc une perte de rendement. Mais bien sûr, les ordures ménagères ont un impact positif sur l'économie. Enfin, par exemple, le recyclage qui est bénéfique pour l'économie. Pourquoi? Parce qu'on va réutiliser les matières non biodégradables comme matière source, يعني comme matière première. عوض نمشي عاوتاني نقطع الشجر ونصاوب الأوراق ولا نعاود عاوتاني نصاوب الزاج من الأول وجديد، غنحتفظ بلا ناتور ديالي ونحتفظ داكشي. Je vais exploiter les matières recyclables. Et bien sûr, les centres de recyclage, etc., ça va augmenter des postes de travail, c'est-à-dire on aura une augmentation de création d'emplois. Et voilà, c'est tout pour ce premier chapitre. Inch'Allah, vidéo جاية غنشوفوا فيها le deuxième chapitre. الله يعاونكم.